Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 6. In today's session, we'll presentation about curriculum evaluation and assessment. And the next slide will be presentation by Nunung Setiani. Curriculum evaluation. The nature of evaluation. Evaluation is concerned with making judgments about things. When we act as evaluators, we attribute value or worth to behavior, object, or process. In the wider community, for example, one may make evaluative comments about a play, clothes, a restaurant, a book, or someone's behavior. Jadi evaluasi itu bisa dikatakan suatu proses untuk memberi nilai terhadap tujuan, isi, dan hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling berkaitan dalam kurikulum tersebut. Definition of curriculum evaluation. One important form of process evaluation is comprehensive curriculum evaluation. It's a procedure which seeks to make judgment about the operation and evaluate a time of increasing accountability and understanding of curriculum evaluation will be considerable advantage to teachers. The process of curriculum evaluation is outlined below and is represented in form of the curriculum evaluation algorithm. Effectiveness of a curriculum. Jadi definisi dari kurikulum evaluation itu sendiri adalah kegiatan yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi produk, dan dampak suatu kurikulum. Evaluasi kurikulum ini juga mencakup evaluasi tujuan, sistem, dan evaluasi khusus. Next slide will be presented by Ais Nurfitria. The 3 curriculum evaluation algorithm. The algorithm suggests that the process of curriculum evaluation consists of 7 integrally related sequence steps. The 7 steps of the algorithm are: the first, evaluation presage, B, task specification, C, evaluation design, D, data collection, E, data analysis, F, concluding. Jadi, algoritma evaluasi kurikulum menyatakan bahwa proses evaluasi kurikulum terdiri dari 7 langkah yang terkait secara integral. Ketujuh langkah algoritma tersebut yaitu yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada spesifikasi tugas, ketiga ada desain evaluasi, keempat ada pengumpulan data, kelima ada data analisis, keenam ada kesimpulan. Next slide. Evaluating curriculum material. The following is useful for this procedure to teach and other educator to evaluate curriculum materials. By posing the following question, a teacher can quickly determine the value of curriculum material. The first, interest. Secondly, automatically. The third, appropriateness. The fourth, organization and balance. 5, technical quality. Yang keempat adalah menguasai materi kurikulum. Jadi, prosedur yang berguna untuk mengevaluasi materi kurikulum. Contohnya seperti ketertarikan, keaslian, kelayakan, organisasi dan keseimbangan. Yang terakhir ada kualitas teknik.
Next slide. Curriculum assessment. The first definition of assessment. Assessment is an activity to find something valuable about something. In looking for something also includes looking for information that is useful in assessing the existence of a program, production, procedure, and alternative strategy proposed to achieve the goals that have been determined. Wharton and Stardust 1973. Jadi ada kurikulum assessment. Pengertian kurikulum assessment menurut Wharton dan Sarden pada tahun 1973 adalah asesmen adalah sebuah aktivitas untuk menemukan nilai dari sesuatu hal, untuk mencari sesuatu atau juga mencari informasi yang bisa digunakan sebagai asas program atau memproduksi yang bertujuan sebagai alternatif strategi. Next step, we will present it by Intan. Okay. B. Understanding curriculum assessment. Assessment is an activity to find something valuable about something. In looking for something also includes looking for information that is useful, assessing the existence of a program's production, procedure, and alternative strategies proposed to achieve the goals that have been determined. Wharton and Sander 1973. Ini adalah tentang memahami penilaian kurikulum. Sebelumnya, pengertian penilaian adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Dalam mencari sesuatu juga mencakup mencari informasi yang berguna dalam menilai keberagaman program, produksi, prosedur, dan strategis alternatif yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penilaian tadi itu menurut Wharton dan Sanders 1973. Penilaian kurikulum adalah proses pengumpulan atau mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan cara yang berkelanjutan. Oke, next slide. Three, the assessment process. Most schools have evaluation and assessment policies as part of standard operation procedure for the curriculum. However, should that not be the case, it is important for teachers to raise the issue of evaluation policies and assessment procedures. The following is a guide upon which assessment procedures might be made, remembering that it is important to take into account both the educational system evaluation policies and the school context. Yang ketiga ini membahas tentang proses penilaian. Kebanyakan harus memiliki kebijakan evaluasi, dan evaluasi sebagai bagian dari prosedur operasi standar untuk kurikulum. Akan tetapi, bukankah seharusnya demikian? Halnya penting bagi para guru untuk mengangkat masalah kebijakan evaluasi dan prosedur penilaian. Berikut adalah panduan yang di atas nama prosedur penilaian dapat dibuat, mengingat bahwa adalah penting untuk mempertimbangkan baik kebijakan, evaluasi sistem pendidikan maupun konteks sekolah. Okay, the next will be presented by Ines Askia.
Fourth, the importance of curriculum assessment. Assessment is important for several reasons. First, assessment results provide qualitative information that helps faculty determine how they might improve courses and or programs through changes in curriculum, teaching methodologies, course materials, or other areas. Second, assessment may provide comparative data that can give you valuable information on how well your students are meeting the learning outcomes for your course or program. Third, an effective assessment program is required by the Higher Learning Commission or HLC for continuing accreditation as evidence of the college's efforts toward continuous improvement of effective teaching and learning. Nah, maksudnya itu pentingnya penilaian dalam kurikulum. Penilaian dalam kurikulum memiliki beberapa alasan mengapa disebut penting. Yang pertama itu hasil penilaian memberikan informasi kualitatif yang membantu fakultas menentukan bagaimana mereka dapat meningkatkan kursus atau program melalui perubahan kurikulum, metodologi pelajaran, atau materi kursus atau bidang lainnya. Ketika diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan untuk pengembangan dan peninjauan kurikulum, hasil penilaian dapat memberikan alasan yang kuat untuk mendapatkan dukungan untuk kurikuler dan perubahan lainnya. Yang kedua, penilaian dapat memberikan data komparatif yang dapat memberi kita informasi berharga tentang seberapa baik siswa dalam memenuhi hasil pembelajaran untuk kursus atau program, atau mungkin menunjukkan bagaimana kinerja siswa. Kemudian program penilaian yang efektif diperlukan oleh Komisi Pendidikan Tinggi atau HLC, Higher Learning Commission, untuk melanjutkan akreditasi sebagai bukti upaya perguruan tinggi menuju peningkatan terus-menerus pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Next slide. The fifth, how curriculum assessment improves education. As public schools are increasingly expected to be accountable for student progress measurements, educators know just how critical it is to perform periodic assessments. Educators can use assessments to measure how well students perform on the curriculum and progress towards standard mastery. Educators employ curriculum assessment to understand student progress and to differentiate curriculum to student needs. Many educators benefit from the use of measurement tools and tracking resources to leverage to the advantage of their students and school. Yang kelima, bagaimana penilaian kurikulum dapat meningkatkan pendidikan. Pada umumnya, sekolah umum semakin diharapkan untuk bertanggung jawab atas pengukuran kemajuan siswa. Tenaga pendidik harus tahu betapa pentingnya melakukan penilaian berkala. Tenaga pendidik dapat menggunakan penilaian untuk mengukur seberapa baik kinerja siswa pada kurikulum dan kemajuan menuju penguasaan standar. Data dari hasil penelitian memberikan tenaga pendidik dengan pengetahuan yang berharga untuk menentukan area di mana siswa membutuhkan tugas atau pekerjaan tambahan dan memodifikasi atau menargetkan kurikulum untuk memastikan keberhasilan siswa. Tenaga pendidik menggunakan penilaian kurikulum untuk memahami kemajuan siswa dan membedakan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Banyak tenaga pendidik mendapat manfaat dari penggunaan alat pengukuran dan sumber daya pelacakan untuk memanfaatkan keuntungan siswa dan sekolah mereka. Next. Okay, that's all the presentation from us. Sorry if there was mistaken, and hope you can learn something from this material. Thank you for your
attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.